ganahan ko kay separate ang shower ug ang kuan kanang kalibangan nila ilang toilet. So ayo. So every good kuan mag skiferian may mag holiday diri gyud mi nga hotel. So ang bed na isang bed. So diha matulog akong anak. Good morning. Naanami sa pinakataas. So silang biyana nagsifaran pa og si Michael. Ako na anak ko sa taas magulat nila. So nice kayo nice kayo ang view guys. Mura na yung nakatsada din dagat kayo magsifaran sa Austria ni guys. Sige mig ari din kaya family ni Michael na diri. See, beautiful. Nice ang weather karon. So dinhi mi mag-inom mi din ha. Party. Basta na mo dinhi party. So pakiton ta mo sa view guys ha. Wait. Yes. Sa pinakataas na ni guys ha, kung mag-shifarin mo, pwede po mo man diri mo mag-shifarin, pero musakay lang mo ani murag cable car. Pero kalabanan mo ani din mag-shifarin. Sa pinakataas, kung dili ka kabalo mag-shifarin guys, di ka kabalo mo brave. Ayo na ani sa taas kay kuyaw. So ako, dugay-dugay na ako magsigi o kuyog nila ni Michael. So kabalo na ako mag-shifarin. So, look guys. Nice. Ayo. Kita mo sa shifarin na ana siya color kuan guys ha. Ang blue ang pinaka easy. Walay blue diri guys. Red and black lang dito. Ang black ang pinaka kana na ng mga professional. Kana na ng maayo kay mo shifarin. Ang red dito na siya kalisod-lisod. Bali na siya ka kuan pod. Ang blue lang ang pinaka murag para nako easy. Nakapaanasad ko og black di ko yun ko nilang Michael, pero grabe life and death ang black, pero nakafarin ako black. So ino kami guys stay. Wala ko ka-vlog ninyo ganina na ako dito sa Pikas mana umi din na. So mag-enjoy sa mi, mag-inom sa mi na akong kauban din sa sunod. So pila man ni ka meters? 2,450. Kaning taasaan guys, I don't know kung kaya. Basta so see you later. Huwag ka mag-ish mo sa any video, makakita mo. Man macht gerade Sex. Video. Und dann schickst du eine jeden Tag. Sagst du jeden Tag? Die Großvitelle so. Ja? 600 Meter senkrecht Hi! So, karon tanong. So, die Karte nicht sa taas funktioniert. naman ang vlog. We're going up again. Up in the hill. So, hello everyone. So, tanawa ang likod na mo. Yung anak Nicht, dass du kataas. das Handy verlierst. Ja, ich weiß. Yung anak kataas sa moong agian. So, Saba kayo ka. saba daw ko ng kay ko. So, padulong na po ni sa taas. Akong pamilya, ambot lang mugawan ng utot. So, akong anak. I'm so beautiful.
proud kay siyang self. I don't know. So guys, padalo na sad mi sa taas. Umana na mig lunch dito sa cousin ni Michael, siyang cousin dito. Siyang cousin na may resort ko na ang side siyang papa din. Pwede na. I-vlog ra ba ni nako na makaingon na sila nga lain kag kuan. I love you guys. I love you guys. Love you guys. Support. Dara Support ang our channel. palautot. Palautot na kuan. So we're going up guys para magbalik na po, mag-chill na po ni. So we will see. Okay. See you later. So ingon na ni ang kana mag-skiing mo padulong sa taas. Karon na amo ang kuan time. Dili na kayo siya, wala na kayo siya dagang snow. Wala na kayo kay February naman. So amon manggong holiday sa Switzerland kay sa February, so dili mi pwede mo kuan mga let's say December or what. So wala na kayo siya snow. Nawa ninyo ang sa among likod na ang view sa among ang likod sa among cable car. Sorry guys kung malipong mo sa akong pag-video. Dali-dali. Kay ngano, mahalok kung mahulog akong cellphone. Mahulog ni. Goodbye. So, continue rata. Bye. So, guys. Kaya ang blue, dagan kaayo. Dagan kaayo nga shifa rin sa blue. So, see. So, ang video. Awesome! Kushini, Sveta! Caressa Filipina. Yeah! Asa ka na? Naman! Det er ingen flere dansker i Danmark. Nej, nej. Vi er alle sammen her. Det er kongen, der har også her. So guys, we're going down. See you later down. Let's go. Bye. Stop again for whiskey. Si Diana, nagsipa rin po siya. So, Prost! Ja, Ja. in Bern. Also, Der muss sich ein bisschen die Bremse anziehen. so. Wir trinken so hier. Prost! Prost, So schönes Wetter. Das ist Video, ha? Ja, ja. Ja, wenn wir schwätzen. Pitztal live. Live. Also, Lebensversicherungsklausel drin, dass ich irgendwie schon ewig abgeschlossen. Und wenn ich 65 bin, komme ich 100'000 über. Und das wollte ich eigentlich einsetzen für Solar-Ding machen, Paneele und Wärmepumpe.
wo Boxen und Landschaften durch Tiere porträtiert. Das ist immer Speicher. Das ist die Nummer von Tobi. Mit den Päckchen und mit den Reklamen und Zeugs, ja. Und wir haben den Gotthardien im Jura. Ja. Und da ist praktisch in jedem Haus ist der Gotthardien, gell? Und wir haben unsere Touren so, dass du eigentlich um 12:30 musst fertig sein mit deiner Tour. Und am Nachmittag tun wir einfach. Der Fundstück ist normal, was ist ein Sommer auf der Augen. Ja. Im Kauner, da ist ein Sennholm, 2 und 1 Jahr. Hey, sag mal, wir haben den nicht gesehen davor. Ja, wollen wir hier noch 2 nehmen und ich will einen Käse. Und da gibt es noch Milchgeld da. Ich will die super noch. When I get home, we'll have a grand old time. Gehen die jetzt? Ato na ta? Let's go! Boom, Spaß. Ja. Oha, sagt man das? Er bringt mich im Schwarz nachher. Wenn wir das wollten, dann wären wir zum Plätzchen gegangen. Ja, das war ja. Und dann auch da oben ist gesehen, welche Exposition. Ma, wala pa ning mugian ang atong rice. Das ist bis am 3 Uhr Ang rice na yung nag-rice soup. gar nicht hinten. So, wie viel Meter ist das hier? 2500. Nein, die andere Bahn ist 2,5 Hier, und 3, hier 2,3. 2, 3. Ah, hier ist nicht so hoch, oder? Nein, das zeige ich nicht ganz so. Muni gahapon guys, nice ang weather karon. Dili na mo makita. As in, nani kataas. Puro na ang mga snow. So, Let's jump off. let's go. Guys, pag naano mo din wala na, dagan kayo ning nainom. Pero, wala na nagre. Inom. Wow. Wow. Very beautiful.
Nein, wir haben keine Ehe, oder? Ist das eine? Das ist eine Ehe, ja. Langga! Diana! Ein bisschen Sunshine. Aber jetzt sind wir in Kosovo ansagen. Sally! Sunshine Reggae. Reggae! Jetzt. Madun ako sa ubos guys, kaya kanig silang pagdi pa maadtog ubos. Unya, tanawa. Kaulan nun na, kumuanhin na din na. Kaning man sila kay professional sa magsiling. Sa ako, igo-igo ra. Igo-igo ra. Pero at least makaadto pa sa ubos. Pero guys, maguna na ko nila kay giinom pa kaigid sila. Muna na si ferry na mo din. Skiing fair. Holiday na mo inom. See. Beautiful. See you later. Bye. Guys, nice kayo. Makaanak ko nga abrian na ang langit para sa mga angel. So, let's go. Kung dili kayo mo ganahan kusog guys, kaning nga skiing, I'll tell you, maran siyag auto. Kakusog mag-skiing mo. So, you can see, nice na kayo. Akong gipaabot nga, wala na kay tao para makafaran ko o ganahan ako nga mafaran. Kaya kung dagan kay tao, mahadlok ko na ay maigo or nasa likod maigo ko. So, manana lang. So, see you later. Bye! Good morning guys. Kita mo sa likod na po. Hindi ay nasunog. Maging kaayo. So, nanakatugnaw. And ako ipakita ninyo ang nasa tubangan ako ha. Good morning. Yes. Tama. Cloudy tayo. Mag-fog. Ini ang mga hotel din ni Tendera sa Pikas. Diyan ang mga drop sa kalam. Yes. Good morning. Yes, na ako sa room karon. So, wala ko ni kuyo niya ni Biana o ni Michael skiing. Ilang pamilya kay kafagi sa gawas. So, dili po ko ganan mag-skiing o kuan kanang foggy kay mura ka blind skiing. So, kuya kung na kay maigo or na makaigo nimo sa likod o kanang o kanang sa lahi ka nga agianan mo kaagi ba. So, dili kay nako fun ang mag-blind skiing. Silang Michael, okay na sila kay maiwan po na sila mag-skiing. Kailan naman po sila sa skiing area din hipon. So, muna. Karon gatanan na lang ko og TV kay o gatanan ko og drama kana. Asawa ng asawa ko. Tigtanaw ko na. Muna akong ginatanaw karon. So, karon akong buhatong matanaw ko ani mag-edit ko video nga ako i-upload Wednesday ugma. Then ako ko magkukukukuko. Nibukos kuko niya. I don't know, madudaway ko sa ubos. Para ko palit ko na ako'y paliton. See you later, ha? Kaya matanas ako. Ano din mag-edit ko mga video na ako. See you later, bye. Mag-inom ko sa akong favorite one. Favorite na ko na karon Rio. So guys, muna ni ang nice na kayang weather na po. So muna yung view sa among hotel, sa among room. So nice ang weather. Thank you God. Ano siya, sementeryo na siya og simbahan. Ano din na. Very nice kayang weather guys. Nice to kayo. So maglingkod ko sa balcony. Mag-inom ko. Char.
Good morning. Going up. Ako ra usaron kay tuas la sa siyam, mag-inom na po. So ako na lang usaron, nag-ski. So unya na kong shot. Everyday na lang shot. So see you guys muna ako view sa ubos. Okay. Bye. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi.